কন্টাবাঞ্জি ব্লড ব্যাংক খুলবার আমার দাবি, কন্টাবাঞ্জি ব্লড ব্যাংক খুলবার আমার দাবি, আমার দাবি ন্যাক দাবি সরকার তুমি মানি নিও, আমার দাবি ন্যাক দাবি সরকার তুমি মানি নিও। এলডিএ জিন্দাবাদ। down, ডাউন 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 BJP down, down, ডাউন 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 Mohan Maji down, down, ডাউন 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 Mohan Maji down, down, डाउन 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 पर बिरसा फुले अम्बेडकर, BJP के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मुकेश मोहलिन के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मुकेश मोहलिन के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। छोटरू बड़ जाए आपणक समस्या मोर समस्या। 2 मास हेलानो कटाबांजीर बिजू पट्टनायक रक्त भंडार बंद अच्छे जार फल रे अनेक लोक रक्त अभावी रोगी जेन माने रक्त अभावी होचे जेन माने रक्त चढ़ौचन जेन माने रक्त नौचन से रोगी माने हैरान होचन। पाखापुखी 2 मास हला प्रशासन काम चालीचे हेई गलानो खूब जल्दी चालू ही जीवा लाइसेंस सरी गला परे रक्त भंडार बंद ही जीवाटा केते दूर एटा जुक्तियुक्त आपण माने विचार करबे। आमे सही रक्त भंडार पाके अछु दर्शक बंधु इटा सही रक्त भंडार बिजू पट्टनायक रक्त भंडार ई रक्त भंडार पाखे अछु अनेक क्षेत्र रे अनेक समय रे रक्त भंडार चलवा काजे भिन्न भिन्न संगठन दाबी करिछन। भिन्न भिन्न संगठन दाबी करबा संगे संगे दाबी पत्र देइछन। दाबी पत्र देला परे से दाबी पत्र के ग्रहण करा जाउछे किंतु से दाबी पत्र के बाकस भितरे रखा जाउछे कि सेरा पठा जाउछे आमे भी नहीं जानबार किंतु अनेक संगठन दाबी पत्र देबा तद्रुप सही भलिया आज एलडीए तरफ आज गोटे दाबी पत्र दिया होइछे एवं दाबी पत्र प्रदान करा होइछे रक्त भंडार जे अधिकारी अछन जे कर्मचारी अछन तांको दिया होइछे एवं काना काना दाबी पत्र रहिछे हवार आवश्यकता होचे। लाइसेंस सरी गले 2 मास जदी हला परे रक्त भंडार बंद हो जाउछे गोटे लोक के गोटे मिनिट जदी रक्त सरी गला परे केनता से रक्त अभाव रे मरी जाउछे जीवन प्रति स्वास्थ्य विभाग खेलुछे जेन माने भी स्वास्थ्य विभाग रो अधिकारी अछन कर्मचारी अछन प्रशासनिक अधिकारी अछन तो लोकंकर जीवन के बाजी जीवन के खेलुचन तेबे आज सही जेन अनुष्ठान अछन आमे दाबी पत्र देछन तांको आमे पचरामा जे आज आपण माने आनुष्ठानिक भाव रे आसिक दाबी पत्र देछन काना काना दाबी पत्र रे अछि आ आगामी दिन रे काना तार ऊपर कार्यक्रम रहबा कहबे। आमर संगठन अच्छे जहाँ ना होचे एलडीए इटा ऑल ओवर ओडिशा रे काम करूछे तो आज आम कंटाबांजी गोटे दाबी पत्र दे दीर्घ 2 मास है कंटाबांजी ब्लड बैंक बंद हो पड़ी रही है इटा एक्चुअली आज कथा नहीं से 2018 रु एक्चुअली ने प्रशासन भूल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा भूल रही है 2018 रु से माने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा बार बार नोटिस आई है आउ किए ना एमएलए इनर ध्यान दे ना एमपी ध्यान दे कहीं भी इनर ध्यान नहीं देवा है इतना लाज लगुचे कि इनर स्वास्थ्य मंत्री इनर बलांगीर जिलार आमर डेपुटी सीएम भी इनर बीजेपी रु बिलोंग्स करसन आमर इनर एमएलए भी जे कि लक्ष्मण बाग सब डबल इंजिन सरकार रही करी भी एते विपद हमको मन को भरबा कर पड़ुछे। जेन ब्लड बैंक 2 मास हलाना बंद अच्छे जे विशेष करी केन माने हरान सब इनर लोक इटा होचे दादन अंचल आपण माने जानथिबे इने 5 लाख रु 10 लाख लोक इने उपकृत होथिले आपण देखबे बेले तुरेकला बेलपड़ा ब्लॉक तुरेकला ब्लॉक फिर मुरीबाहाल ब्लॉक बंगमुंडा ब्लॉक बुडेन सीनापाली खड़ियार अनेक अंचल लोक आसी करी इने ब्लड लगी इने आसुथिले है से माने एबे इने के सेने के भटकुसने सफर होछने तो आज आमे मेमोरेंडम दे आइथिनु हम लवसुनान सान को नेतृत्व रे तबे एलडीए फाउंडर जे अछन लवसुनांक नेतृत्व रे इटा गोटे दाबी पत्र दिया हिचे जेन दाबी पत्र की आपण माने मोर समस्या स्क्रीन रे देखुछन आ दाबी पत्र तो लिखा हिचे आ ब्लड बैंक केनता जल्दी चलबा अनेक दाबी भीतर अच्छे आउ भी जे अनुष्ठानिक भाव रे अछन आगे आज ब्लड बैंक बंद हबा 2 मास हलानो लोग माने विशेष करी बहुत असुविधार सम्मुखीन होचन इवन आपण भी असुविधार सम्मुखीन होचन काना कहबे। आज्ञा नमस्कार मैं एलडीए प्रेसिडेंट कंटाबांजी कंटीजेंसी रो आउ आमे एक्चुअली रे ने ब्लड बैंक रे आसी करे आमे खुद निजे डोनेट करूथनो ब्लड आज जेते पब्लिक ता हैरान होचन हमके फोन करछन आमे आसला पर देखला पर कंटाबांजी रे ब्लड बैंक ता बंद रहउचे बहुत दुखर कथा कि डबल इंजिन सरकार रही करी आज दीर्घ 2 मास हे गलाना ब्लड बैंक बंद होचे लोक माने बहुत हैरान जन खड़ियार नो आसी लोक फोन करछन हमकू आमे ब्लड डोनेट करवा लोग आमे खुद निजे ब्लड डोनेट करछो इने ब्लड डोनेट कला वाला आमे आउछु जे इने ब्लड बैंक खुला नेना
লোক এতে হইরাণ হউছন পাটনাগড় বলাঙ্গীর পঠাই দউছন লোকর কাহার 2% রହୁছে সংগঠন তরফରୁ আজ আমি লবসভা নেতৃত্বে আসিকি আমি মেমোরান্ডমটা দেইছু কি আমি বহুত জলদি শীঘ্র ব্লড ব্যাংকটা চালু হয় তাহলে সবু পব্লিক যেনটা হচ্ছন সুরক্ষা পাইতে 2 মাস হেলানো ব্লড ব্যাংক নি চলবার রক্ত ভଣ୍ଡার বন্ধ আছে যেনটা কি তাঙ্কর লাইসেন্স অবধি সরি যাইছে 2 মাস হেলানো যদি জলদি তুরন্ত যদি রক্ত ভଣ୍ଡার যদি চালু নি হয় বলে কাଣା আগামী পন্থা রখিছন আমি তো আজ বহুত সংগঠন দাবিপত্র দেই সারলে না আজ এলডিএ পহলা থর দাবিপত্র দেইছে আর এলডিএ কাম কহে নেই করি করে দেখাছি আজ এলডিএ দেইছে দাবিপত্র আমি কেতে দিন সেমানকে সময় দেইছু সে দাবিপত্র লেখা হয়েছে সেতে দিন ভিতরে ব্লড ব্যাংক নেই চালু হেলা বেলে রোড রাস্তার এলডিএ উতরিবা কଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଟା আদে কণ্টাবাঞ্জিকে জাম করবা রক্ত গোটে বহুত জরুরি লোক অসুবিধা থিবা রক্ত অভাব থিবা রোগী কাজে রক্ত বহুত জরুরি যেটা কি রক্ত অভাবে লোক মরি যাবার সম্ভাবনা এবং জীবন প্রতি পুরাপুরি বিপজ্জনক কথা তো এই প্রকার ঘড়িসন্ধি মুহূর্তে থিবা গোটে সেবা যেটা কি রক্ত ভণ্ডার রক্ত হি জীবন এই প্রকার পরিস্থিতি রক্ত ভণ্ডার 2 মাস হেলানা বন্ধ হয়ে যাইছে গোটে সাধারণ জনতা হিসাবে কাଣା কয় ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଜୟ ଭୀମ ନମସ୍କାର ଆଉ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ 2 ମାସ ହେଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ କି ବନ୍ଦ ଅଛେ ତ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜକେ ଅସୁବିଧା ହେସି ସେମାନକେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଦ ହେସି ନିଜକେ ଚୋଟ ଲାଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣି ପାରସନ୍ କି ଦର୍ଦ କାଣା ବୋଲି ତ ଇ ଭାବେ 2 ମାସ ହେଲା ଯଦି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ବନ୍ଦ ଅଛେ ତ ପେସେଣ୍ଟ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ନିଜେ ଇନର ସରକାର ଭାବିକିନା ଚିନ୍ତିକିନା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉଛେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ব্লড ব্যাংকটা চালু করুন আর জলদি বহুত সবু সাধারণ সমস্তঙ্কর দাবি রহুছে ব্লড ব্যাংক কেনতা জলদি চালবা তেবে এই ব্লড ব্যাংক যেন চালবার 2 মাস অবধি হয়ে গলা ন বলে অনেক সময় যেন রহুছে এটা কাহার ভুল রহুছে যেনটা কি ব্লড ব্যাংক নি চালি পারবার কাহার ভুল রহুছে এটা ইনে আডমিনিস্ট্রেটিভ ভুল রহুছে আর সেমানে আমকু সপোর্ট করছন আজ আমার লবসুন্দর স্যার কথা হইতলে যে কি ফাউন্ডর অছন সিডিএমও ম্যাডম নে কথা হইতলে সে সবে কোঅপারেট করুছনে হেলে ইনে আমি দেখমা কি যে কোঅপারেট ইনে আমার ইনর যে নেতা মন্ত্রী অছন সেমানে নাই করবা হেল্প মিনিস্টার রই করে তাঙ্কর ডিস্ট্রিক্টরে দেখুন কেন প্রকার অবস্থা আছে ব্লড ব্যাংকর সেনু আমি জানি পারমা তো সেতির লাগি আজি আমি দাবি পত্র দিয়ে আইছু আজি আমি সিডিএমও কানা দাবি রহিছে সিডিএমও ম্যাডম কে আমি দেইছু হেলা তারপরে আমি দেইছু ড্রাগস কন্ট্রোল বোর্ড ইন্ডিয়া নিউ দিল্লি তারপরে আমি দেইছু ড্রাগস কন্ট্রোল অফ ওড়িশা ভুবনেশ্বর তারপরে আমি দেইছু হেল্থ মিনিস্টার কে তারপরে আমি দেইছু চিফ মিনিস্টার কে এবং দুর্ভাগ্যর কথা এবং পরিতাপর বিষয় এটা আছে এবং গোটে লজ্জাজনক বিষয় এটা আছে যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওড়িশা মুকেশ মহালিঙ্গ বলাঙ্গীর মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কনকবর্ধন সিংদেও যে কি অছন সিএ বি বলাঙ্গীর এবং বিধায়ক মধ্য আমার স্থানীয় বিধায়ক মধ্য সরকারি দল এবং ডবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার থিবা বেলে ই প্রকার অবস্থা ই প্রকার লোক হরাণ হবাটা এটা নিহাতি ভাবে জানি শুনিকি হরাণ হবার কথা আছে তেবে নিহাতি ভাবে সাধারণ জনতাঙ্কর অভিযোগ আছে কটাবাঞ্জি অঞ্চল জনতার অভিযোগ আছে এবং পড়োশী লোক মানে যে মানে ইতার ই ব্লড ব্যাংকে নির্ভর করে আসলে সেমানকর বি অভিযোগ আছে যে ই ব্লড ব্যাংক কেনতা জলদি খোলবা এবং জলদি খুললে লোক সেহিপরি পূর্ব ভলিয়া সেবা পেই পারবে এবং সেবা পাইলা পরে লোকঙ্কর জীবন সুরক্ষিত হয়ে পারবা তেবে বিভাগীয় অধিকারী এবং প্রশাসক এবং মন্ত্রী যন্ত্রী যেতে অছন সমূহে যদি তার প্রতি যদি ধ্যান দেবে তাহলে নিহাতি ভাবে আগামী দিনে ব্লড ব্যাংক সুরুখুরে চালবা এবং মুই আউ গোটে জিনিস কহমি যে অনেক সংগঠন ইতার উপরে দিয়েছন অনেক সংগঠন ইনে আন্দোলন করেছন অনেক সংগঠন তরফরু ইতার বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাইছে যেহেতু সামূহিক সেবা রক্তদান মহৎদান ই রক্ত ভণ্ডারকে অনেক লোক নির্ভর করে চলুছন ইতা জলদি যদি আরম্ভ হবা তাহলে পূর্ব ভলিয়া স্বাভাবিক সেবা যোগাই দেওয়া তাহলে জনসাধারণ উপকৃত হবে ইঞ্জিন সরকার থিবা বেলে ই প্রকার অবস্থা ই প্রকার লোক হরাণ হবাটা এটা নিহাতি ভাবে জানি শুনিকি হরাণ হবার কথা আছে তেবে নিহাতি ভাবে সাধারণ জনতাঙ্কর অভিযোগ আছে কটাবাঞ্জি অঞ্চল জনতার অভিযোগ আছে এবং পড়োশী লোক মানে যে মানে ইতার ই ব্লড ব্যাংকে নির্ভর করে আসলে সেমানকর বি অভিযোগ আছে যে ই ব্লড ব্যাংক কেনতা জলদি খোলবা এবং জলদি খুললে লোক সেহিপরি পূর্ব ভলিয়া সেবা পেই পারবে।